हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मुसलमान फंसे हुए थे। चूँकि इनमें से किसी दूसरे आदमी को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए लोग हिदायत के लिए इदरीस अलैहिस्सलाम के सालेह सहाबा की तरफ देखने लगे। वो उन नेक आदमियों का एहतराम करते थे और उनकी पैरवी करते थे, और जब भी इन्हें कोई मसला पेश आता था उनसे मशवरा करते थे। आखिरकार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नेक लोग भी फौत हो गए। मुसलमानों को फिर हिदायत के लिए कोई रहनुमा ना मिला। वो डरते थे कि अल्लाह की राह से भटक जाएंगे। शैतान जो होशियार नज़रों से देखता रहा, मर्द के भेस में अहवाओ बका करने वाले मर्दों और औरतों के पास आया, उनके कानों में सरगोशी की, अगर हम उन नेक आदमियों के मुजस्समे बनाएंगे तो ये हमें अपनी इबादत में ज़्यादा पसंद आएगा और हमें याद दिलाएगा। इनमें से मर्दों ने इत्तिफाक किया, क्योंकि इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा मतकी आदमियों के मुजस्समे बनाने में कोई हरज नहीं समझा। ये यकीनी तौर पर इन्हें अल्लाह को याद करने और नेक काम करने की तरगीब देने में मदद फराहम करेगा। शैतान ने कामयाबी से अपना बगाड़ का बीज बो दिया था। वो सब्र से काम ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इंसान को दूसरे की इबादत करने के लिए हासिल करना एक सोस्त अमल है। जब वो नस्ल गुजर गई और नई नस्ल के लोग मुजस्समे बनाने के पीछे की नीयत को भूल गए, तो शैतान ने उन लोगों के कान में सरगोशी की, तुम्हारे आबाओ अजदाद उन बुतों की पूजा करते थे, ये मुजस्समे उनके लिए नेकी लाए। इस तरह बुत परस्ती ने इंसान के दिलों में जड़ पकड़ ली। नूह ने अपनी कौम को वसी कायनात के इसरार वाओ रमोज के बारे में बताना शुरू किया। इसने इन्हीं रात और दिन, सितारों और चंद पौधों और जानवरों और आसमानों और ज़मीन के बारे में आगाह किया। इसने इन्हें समझाया कि इंसान को अल्लाह ने उसकी तस्बीह और इबादत के लिए पैदा किया है। फिर नूह ने इन्हें अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया कि दुनिया के इसरार सिर्फ एक हकीकी खुदा के वजूद का सबूत हैं और वो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। इसने इन्हें समझाया कि शैतान ने इन्हें बुतों की पूजा करने के लिए गुमराह किया है, और अगर वो अपनी बुत परस्ती जारी रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से खबरदार किया है। सदियां गुजर गईं और अल्लाह ने मुशरिकीन को हक की तरफ लौटाने के लिए एक नबी भेजने का फैसला किया। इस मुक़द्दस काम के लिए जिस नबी का इंतखाब किया गया वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने अपने वफादार शागिर्द को फसी कलामी और बेपनाह सब्र से नवाजा, ताकि वो कामयाबी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा कर सके। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वसी कायनात के इसरार वाओ रमोज़ के बारे में बताना शुरू किया। इन्होंने इन्हीं रात और दिन, सितारों और चंद पौधों और जानवरों और आसमानों और ज़मीन के बारे में आगाह किया। इसने इन्हें समझाया कि इंसान को अल्लाह ने उसकी तस्बीह और इबादत के लिए पैदा किया है। फिर नूह ने इन्हें अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया कि दुनिया के इसरार सिर्फ एक हकीकी खुदा के वजूद का सबूत हैं और वो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। इसने इन्हें समझाया कि शैतान ने इन्हें बुतों की पूजा करने के लिए गुमराह किया है, और अगर वो अपनी बुत परस्ती जारी रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से खबरदार किया है। एक दिन शहर के मालदार आका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा, सुनो नूह, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान लाएं तो अपने मोमिनों को छोड़ दो। वो हलीम और गरीब हैं, जबकि हम अशराफिया और अमीर हैं। कोई ईमान हम दोनों को शामिल नहीं कर सकता। नूह मालदारों की जहालत से बखूबी वाकिफ थे। वो जानते थे कि इन्हें ये समझाने के लिए पुरसुकून रहना चाहिए कि मादियत परस्ती अल्लाह के नज़दीक बेकार है, और ये वही है जो किसी के दिल में है जो वाकई इसके लिए अहमियत रखता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया, ए मेरी कौम, मैं इसके लिए कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के सिवा किसी पर नहीं। मैं इन लोगों को नहीं निकालूंगा जो ईमान लाए हैं। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। ऐ मेरी कौम, अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा अगर मैं उनको निकाल दूँ? कि तुम गौर नहीं करोगे।
اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانہ ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نظریں نیچی نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ان پر کوئی اچھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ اس صورت میں مجھے یقیناً ظالموں میں سے ہو جانا چاہیے۔ مشرکین غضبناک تھے، انہوں نے نوح کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے نوح کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا، اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر اللہ ہی عذاب لائے گا اگر وہ چاہے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے۔ وہ تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کفار، جنہوں نے نوح کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کو دین اسلام کی تبلیغ سے ڈرانے کی کوشش میں ان کی توہین کی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی خامی نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تصحیق اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن وجود میں آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح رد کیا۔ ہر بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے اسے حضرت نوح کی تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی گئی تھی۔ جب بھی اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے تو وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے نوح کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھے اور ان کے لیے ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کے نام کو چھوڑو۔ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ، کافروں کو کوئی اضافہ نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ جب ان کے گھر کا تنور پانی اگنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہونا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی علامت تھی جو کافروں کو تباہ کر دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح کے گھر کے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح جانتا تھا کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب اور غریب رویے کو دیکھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ نوح یقیناً سر سے نکل گیا ہوگا، وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں غضبناک آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور سمندروں نے زمین کو فتح کر لیا۔ کبھی خشک زمین اب پہلی بار مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا جو ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کافروں کو اللہ کے غضب سے بچنا نہیں ہے۔ کافروں میں حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سختی سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ نوح کے جاہل بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا۔
ये मुझे पानी से बचाएगा। नूह ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। कुछ ही देर में नूह का बेटा गुस्से की लहरों की लपेट में आ गया जो दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। जब हर एक काफिर हलाक हो गया तो अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान अपनी बारिश रोको। आसमान फौरन साफ हो गया और जमीन पर सूरज चमकने लगा। उसी दौरान नूह की किश्ती परामन तरीके से जूदी पहाड़ पर उतरी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ आप पर और आपके साथ रहने वालों पर जहाज से उतर जा। जैसा कि हिदायत की गई थी, हजरत नूह मोमिनीन के साथ किश्ती से उतरे। बचाए गए जानवरों, परिंदों और हशरात अलारस को सब्जाजार पर छोड़ दिया। हजरत नूह ने अपनी पेशानी जमीन पर रखकर अपने रब को सजदा किया और इसकी रहमतों और निमतों का बेहद शुक्र अदा किया। मोमिनीन ने खौफनाक आजमाइश से महफूज रखने पर और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक दिन रोज़ा रखा।